Namaste, one and all. We energize the 9 energy points of our body with Lalita Sahasranama. The first energy point of our body is our feet. Touch your feet. Close your eyes. You concentrate on your feet. You ask the mother, please give me the standing energy. अरुणां करुणां तरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृतां मयूकैर्यहमिच्छेव विभावयेत् भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितीक्षणां ससरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुच्चता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरा मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागा सौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजा दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभा मृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्या गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहा चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभा नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्ता कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूता तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शा परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्कारिरथनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपन्थिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदा समाकर्षदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्या विनिर्बच्छितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरा मज्जत्कामे समानसा अनाकलितसादृश्या चुबुकश्रीविराजिता कामे सबद्धमाङ्गल्या सूत्रशोभितकन्दरा करकाङ्गदकेयूरा कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्ना मणिप्रतिफणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळी लताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेय समज्जमा सरभारतलन्मज्जा पट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौस्तुम्भा वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्या रसनाधामभूषिता कामे सज्ञातसौभाग्या मार्धवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारा जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्ता स्मरतूणा भजङ्गिका गूढगुल्फा कूर्मपुष्टा जयिष्णुप्रपदान्विता नखदीदिति सञ्चन्ना नमज्जनतमोगुणा पदद्वयप्रभाजाला पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरा मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्यसेवदिः. Now you keep your hand, that means you touch your thighs. Here you ask the Divine Mother, please remove my attractions, give me the truth. सर्वारुणा अनवध्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्ता शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता
महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवऋषि गण संगाता स्तूयमानात्मवैभवा बंडासुरवधोद्युक्ता शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ा सिंधुरव्रज सेविता अश्वारूढ़ा अधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ़ा सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररथारूढ़ा मंत्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ़ा दंडनाथा पुरस्कृता ज्वाला मालिनिका क्षिप्ता वह्नि प्राकार मज्जका बंड सैन्यवधोद्युक्ता शक्ति विक्रम हर्षिता नित्या पराक्रमाटोपा निरीक्षण समुत्सुका बंडपुत्र वधोद्युक्ता बाला विक्रमनंदिता मंत्रिण्यंबा विरचिता विशंगवदतोषिता विशुक्र प्राणहरणा वाराही वीर्यनंदिता कामेश्वर मुखालोका कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्ना विघ्नयंत्र प्रहर्षिता बंडासुरेन्द्र निर्मुक्ता शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुलि नकोत्पन्ना नारायण दशाकृति महापाशुपतास्त्राग्नि निर्धग्रासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्धग्धा सबंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्धा काम संजीवनौषधि श्रीमद्वाग्भव कूटैका स्वरूप मुख पंकजा कंठादकटि पर्यंता मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्ना कट्यदो भागधारिणी मूल मंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा कुलामृतैकरसिका कुल संकेत पालिनी कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपूरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतराळस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रारांबुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी तटिल्लता समरिचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महा आसक्ति कुंडलिनी विसतंतुतनीयसी. Now one hand is in Jnana Mudra, keep like this, and the second hand you keep on your root chakra. Here you ask the Divine Mother, please remove my confusions, give me the clarity. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्या भयापहा सांभवी शारदा राजा सर्वाणी शर्मदायिनी सांकरी श्रीकरी साध्वी सरश्चंद्र निभानना सातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमदनी निर्मदा मदनासिनी निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनासिनी निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनासिनी निष्क्रोधा क्रोध समनी निर्लोभा लोभनासिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनासिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनासिनी निर्नासा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचुकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार समनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्रस्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्वडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्ति महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगीश्वरीश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमा राजा महाभैरव पूजिता
महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टि उपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा. Now keep your hand on your second chakra. Here, whatever we have the inner enemies, all the enemies are removed. Happiness, satisfaction, happiness, leadership qualities are coming. You ask the mother, please give me the happy. That means enjoyment. Also leadership qualities. Also satisfaction. Everything is coming through this chakra with the Lalita Sahasranama. पंचप्रेता सनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञानगणरूपिणी ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राचात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविंदरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्ना विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आ ब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा सुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्जधूलिका सकलागम संदोहा सुक्ति संपुट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानादि निधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नाम रूप विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती हृद्यराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणी रस्यारणत् किङ्किणी मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्ब कुसुमप्रिया कल्याणी जगतिक्कन्दा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वादिका वेदवेद्या विन्ध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवश्चला वाग्वादिनी वामकेशी वह्नि मंडलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचनी समृता शेषपाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्ता समह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराज्या तनुमज्जा तमोपहा चितिस्तदल्पलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दल विभूता ब्रह्माध्यानंद संततिः. Now you move into the third chakra, navel part. Here, whatever we have the fears, all the fears remove with this chanting, and also soul energy is increased. You ask the Divine Mother, please give me the soul energy. परा प्रत्यस्थिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैकरी रूपा भक्त मानस हंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालांधर स्थिता ओढ्याणपीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग क्रमाराजा रहस्तर्पण तर्पिता सद्य प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता षडंग देवता युक्ता षाड्गुण्य परिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी इत्यासोडशिखारूपा श्रीकंठार्थ शरीरिणी
ప్రభావతి ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరి మూల ప్రకృతి అవ్యక్త వ్యక్త అవ్యక్త స్వరూపిణి వ్యాపిని వివిధాకార విద్యా అవిద్యా స్వరూపిణి మహాకామేశ నయన కుముదహ్లాద కౌముది భక్తహార్ద తమో భేద భానుమద్భాను సంతతి శివదూతి శివారాజ్య శివమూర్తి శివంకరి శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టాశిష్ట పూజిత అప్రమేయ స్వప్రకాశ మనోవాచామగోచర చిచ్చక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మిక గాయత్రీ వ్యాహృతి సంధ్యా ద్విజ బృంద నిషేవిత తత్వాసన తత్వమయీ పంచకోశాంతరస్థిత నిస్సీమ మహిమా నిత్య యవ్వన మదశాలిని మదగూర్ణిత రక్తాక్షి మద పాటల గండభూ చందనద్రవ దిగ్ధాంగి చాంపేయ కుసుమ ప్రియ కుశలా కోమలాకార కురుకుళ్ళా కుళేశ్వరి కుళకుండాలయ కౌళ మార్గ తత్పర సేవిత కుమార గణనాథాంబా తుష్టి పుష్టిమతిర్దుతి శాంతి స్వస్తిమతి కాంతి నందిని విఘ్ననాశిని తేజోవతి త్రినయనా లోలాక్షి కామరూపిణి మాలిని హంసిని మాతా మలయాచలవాసిని సుముఖి నళిని శుభ్రు శోభనాసురనాయక కాలకంటి కాంతిమతి క్షోభిని సూక్ష్మరూపిణి వజ్రేశ్వరి వామదేవి వయోవస్థా వివర్జిత సిద్ధేశ్వరి సిద్ధ విద్యా సిద్ధ మాతా యశస్విని విశుద్ధ చక్ర నిలయ రక్తవర్ణా త్రిలోచన కట్వాంగాది ప్రహరణ వదనైక సమన్విత పాయసాన్న ప్రియాత్వక్స్థా పశులోక భయంకరి అమృతాది మహాశక్తి సంవృత ఢాకినీశ్వరి అనాహతాబ్జ నిలయా శ్యామా భావదనద్వయ దంష్ట్రోజ్వల అక్షమాలాది ధరా రుదిర సంస్థిత. Now you keep your hand on your heart chakra. Here you ask the mother what we have the limitations and conditions. You remove unlimited, unconditional success. Please give me. That you ask the mother, and here we chant the Lalita Sahasranama mantras. కాళరాత్ర్యాదిశక్తౌఘ వృతా స్నిగ్ధౌదన ప్రియా మహావీరేంద్ర వరదా రాకిన్యంబా స్వరూపిణి మణిపూరాబ్జ నిలయా వదనత్రయ సంయుత వజ్రాదికాయుధోపేత ఠామర్యాదిభిరావృత రక్తవర్ణ మాంసనిష్టా గుడాన్న ప్రీతమానస సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వాదిష్టానాం భుజగతా చతుర్వక్త్ర మనోహర శూలాధ్యాయుత సంపన్న పీతవర్ణ అతిగర్విత మేధోనిష్టా మధుప్రీత బందిన్యాది సమన్విత దద్యన్నాసక్త హృదయ డాకిని రూపధారిణి సహస్రదళ పద్మస్థ సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధరా శుక్లా సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వౌదనా ప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వాహా స్వధా మతిర్మేధా శృతి స్మృతిరనుత్తమ పుణ్యకీర్తి పుణ్యలబ్ధ్యా పుణ్యశ్రవణ కీర్తన పులోమజార్చిత బంధమోచని బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వ్యదాది జగత్ప్రసూః సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యు నివారిణి అగ్రగణ్య అచింత్య రూప కలికల్మషనాశిని కాత్యాయని కాలహంత్రి కమలాక్ష నిషేవిత తాంబూలపూరితముఖి దాడిమి కుసుమ ప్రభ మృగాక్షి మోహిని ముఖ్యా మృడాని మిత్రరూపిణి నిత్యతృప్త భక్తనిధి నియంత్రి నిఖిలేశ్వరి మైత్ర్యాదివాసనా లభ్య మహాప్రళయ సాక్షిణి పరాశక్తి పరానిష్టా ప్రజ్ఞానగణరూపిణి మాద్వీపాలనాల సామత్త మాతృకా వర్ణరూపిణి మహాకైలాస నిలయా మృడాల మృదుదొర్లుత మహనీయా దయామూర్తి మహాసామ్రాజ్యశాలిని ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీ విద్యా కామసేవిత శ్రీ షోడశాక్షరి విద్యా త్రికూట కామకోటిక కటాక్ష కింకరీభూత కమలా కోటి సేవిత శిరస్థిత చంద్రనిభా పాలస్యేంద్రుధనుప్రభ హృదయస్థార విప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపిక దాక్షాయణి దైత్యహంత్రి దక్షయజ్ఞ వినాశిని. Now keep your hand on your throat chakra. Here you ask the mother, please give me the good communication skills. ధరాం దోళిత దీర్ఘాక్షి దరహాసోజ్వలన్ముఖే
गुरुमूर्ति गुणनिधि गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्ता दहरा कासरूपिणी प्रतिपन्मुख्यरा कान्तातिथि मंडल पूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता आदिशक्ति रमेयात्म परम पावनाकृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्थितसेश्वरी त्यक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भ स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानगम्या अपरिच्छेद्य ज्ञान विग्रह सर्व वेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपा मुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्यादृश्य रहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्ति रजाजैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलिप्रिया भाषारूपा बृहस्सेना भावा अभाव विवर्जिता सुखा राज्य सुभकरि शोभन सुलभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठा निवेशित निजाश्रिता राज्यलक्ष्मी कोसनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सच्चसंदा सागर मेखला दीक्षिता दैत्य समनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाल परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहांबा गुह्य रूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी कुलोतीर्णा भगाराजा माया मधुमती मही गणांबा गुह्यका राजा कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेसी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराजा शिवज्ञान प्रदायिनी. Now you keep your hand on your third eye, forehead. Here, how to use your time, be in present, we learn here, and also learning skills we learn here. चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीतानंदी विद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदिता भवदा वसुधा वृष्टि पापारण्यधवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराद्वांतर विप्रभा भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तकेकि घना घना रोग पर्वत दंबोळी मृत्युदारुकुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्र्यंबिका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दूराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुम प्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्येक रूपा पराकाश प्राणद प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवा राजा मंत्रिणी नस्त्य राज्यदोः त्रिपुरेशी जयस्तेना निस्त्रैगुण्या परापरा सच्चज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्धिनि कलामाल काम दुःखामरूपिणी कलानिधि काव्य कला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परज्योति परंधाम परमाणु परात्परा पासहस्ता पासहंत्री परमंत्र विभेदिनी
मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्धिनी छन्दस्सार शास्त्रसार मन्त्रसारतलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवावर्णरूपिणी जन्ममृत्युजरा तप्ता जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदद्गुष्ट्या स्यान्त्यातीतकलात्मिका गम्भीरगगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा. Now keep your hand on your Sahasrara crown chakra. Here how to connect with the nature, that we learn from the Divine Mother. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಕಾಮಕೇಳಿ ತರಂಗಿತ ಕನತ್ಕನಕ ತಾಟಂಕ ಲೀಲಾ ವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣಿ ಅಜಾಕ್ಷಯ ವಿನಿರ್ಮುಗ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಜ್ಯ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭ ತ್ರಯೀ ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯ ತ್ರಿಸ್ತಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನಿ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ವಾತ್ಮ ರಾಮಸುಧಾಶ್ರುತಿ ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರಿ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಧರ್ಮಾಧಾರ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನಿ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯ ವಿಪ್ರರೂಪ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣಿ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸ ವಿದ್ರುಮಾಭ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಿ ಅಯೋನಿರ್ಯೋನಿ ನಿಲಯ ಕೋಟಸ್ಥ ಕುಳರೂಪಿಣಿ ವೇರಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಿಯ ವೀರ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾನಾದರೂಪಿಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲನಾ ಕಲ್ಯ ವಿದಗ್ಧ ಬೈಂದವಾಸನ ತತ್ವಾದಿಕ ತತ್ವಮಯಿ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣಿ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಸ್ವಭಾವ ಮಧುರ ಧೀರ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಜ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ ಸದೋದಿತ ಸದಾ ತುಷ್ಟ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯ ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜ ಕೌಲಿನಿ ಕೇವಳಾನರ್ಘ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತುತಿಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವ ಮನಸ್ವಿನಿ ಮಾನವತಿ ಮಹೇಸಿ ಮಂಗಳಾಕೃತಿ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಪರಮೋದಾರ ಪರಾಮೋದ ಮನೋಮಯಿ ವ್ಯೋಮಕೇಸಿ ವಿಮಾನಸ್ಥ ವಜ್ರಿಣಿ ವಾಮಕೇಶ್ವರಿ पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत मंचादिसायिनी पंचमी पंचभूतेसी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बंदूक कुसुम प्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी शुभे षाढ्या सुवासिनी सुवासिनी अर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराज्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञानमुद्र ज्ञानगम्य ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकंडेसी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडद्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्ति रज्ञानध्वांत दीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लंघ्य शासना श्रीचक्रराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा शिवशक्तैक्य रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्यां नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्य संवादे श्री ललिता रहस्य नाम स्तोत्रं नाम द्वितीयोऽध्यायः. सर्वं श्री ललिता देवतार्पणमस्तु. This is the Lalita Sahasranamam with energized with the 9 energy points of our body with the Divine Mother Lalita energy. So every day you do at least one time, then life is very beautiful with Mother. Thank you God.